मुझे राजमहल सब जगह मो भौणी श्रावणी को खोजी सारी ठीक जानची सांग साथी मिले से फुल को खेलने जाइए से कौन मो सहित खेलनी आसु आज मुझे सहित जमा कथा सतरी भौणी श्रावणी ए भौणी श्रावणी मो भौणी श्रावणी भौणी श्रावणी अरे तू कौन गलु मुझे आम राजमहल तुझे सब जगह खोज सारी मुझे ठीक जानची तो सांग साथी मिले से फुल जाइए लिखापी अली मानी हाँ मु तुम सांग मान सहित यही फुल को खेलवाई जाइली तू कौन मो पर रागिचु अरे रागबिनी केमी कहूँ मुझे राजप्रसाद तुझे भौणी श्रावणी डाकुची कौन मत शुणु सतरी आज मुझे तो सहित मुझे जमा कथा कटी 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 अली मानी कहीं रागुच कहलु हो बाबा हो दे तू कहूँ बोली आज दिन ठार मो सांग मान सहित जमा भी खेलवाई जीविनी खेली हाँ मु तो सहित यही राजप्रसाद खेली सतरी तू आज यही राजप्रसाद मो सहित खेली हाँ आम कि खेल खेलवा अरे तू कौन भूली गलु से छोट बेल कथा अरे से झंटुणी खेल से लुकुचुपी खेल से बहुचुरी खेल से मन ना अरे भौणी मोर से पिला दिन कथा आज मन पड़ जाऊँ आमे से पिला दिन किसी स्मृति को मन पकई खेलवा भौणी ठीक अच्छे भौणी
सब बेले कहती आम दे भणी से गोटे बगीचार फुला सतरी हाँ भौणी गोटे बगीचार दुईटी फुला देवा तारा मुला मुला गोटे बगीचार दुईटी फुला देवा तारा मुला मुला अबे नहीं नुपुरा नुपुरा तारा को घूमरा नहीं तारा को आकरा मत होई करा साकरा सती श्रावणी सती श्रावणी घरी जाए बरसा पानी खेली बारे दुई बाउनी खेली बारे दुई बाउनी खेली सतरे माता पिता कथा आम तो पूरा भूली जाइए हाँ गति कहूँ हेले पिता माता को नहीं अपेक्षा करवा हेले ए भौणी हाँ माता पिता तो आम पाख को ए पर्यटन भी आसिले आम दी जन माता पिता को ए राजपथ अपेक्षा करवा ठीक अच्छे भौणी माता पिता आम्हाला पण घ्याना करंतु उठ उठ श्रावणी मारली अरे माँ श्रावणी मालिनी पिता तुम्हें सकाळ पहर खेलवाई जाइछे सूर्य अस्त हेलानी हेले तुम्हें एजाए कहीं घर को फेरी न पिता जानिच ए मालिनी जीत कला बोली मु ता सहित ए राजप्रसाद खेलुली हेले जानिच पिता ए ना मते जाने तुणी तले पकई देइछि पिता खेलु खेलु झंटी गला से कहछि मोर दस ना पिता ना सब दस अछि तारा से सब बेले मिछैटा अरे मां मालिनी पिता तुम्हें दुई जण एमती सबुदिन खेलुछ हेले तुम्हें खेलु खेलु एमती झगड़ा लगुच कहीं पिता मानिनी एमा श्रावणी हाँ माँ तुम्हें तुम भूणी
एमती सबुदिन खेलुचे हेले मु कहूचे तुम दुजन होचे गोटे बगीचार फूल। हाँ माँ आप ठीक कहते आम दी भाई शांति ए दुज आम भूल बुझे ना हेले माँ जानी ये ना मोर सब खाइबा को एकुटिया खाई देइछि। सतरे माँ? हाँ माँ मत ना बहुत जोरे भोक लगला से मुझे खाइबा सब खाई देइछि। अरे माँ माने एमती करूँ माँ ए श्रावणी कहीं तुम एमती कलिछागड़ा कर तुम भाई भौणी कहीं माँ तुम्हें बांटी की खाइबा कथा अले मो तुम सुना झ परा तू श्रावण की कहीं खाइबा दौनु कौन कहला पिता मानी मोकर के भी नुह नालो माँ तू सुमिति कहना तू भी मो सुना झ परा नहीं पिता नहीं तमें सब बिली मानी को अधिक भल पाओ मुझे तुम के भी नुह नालो माँ तू सुमिति कहना लो माँ तू परा मो सुना झ हेले तुम्हें दुहे परा आमर सुना झ आलो माँ तू रुचना नो माँ तू रुचना पिता से होची भारी फुले नालो मालिनी तू सुमिति कहना तुम्हें परा पिता छाड़ से कथा कही आम दी भाई एवं लगे आगे मिसी जा ए भल श्रावणी तू आउ से छोट कथा कहीं धरचु मुझे बेले भूल सारी हेले पिता मानिनी मुझे कहवा चाहूँ पिता आलु माँ हाँ पिता रोसना रोसना झियल मोर अभिमानिनी मोर अभिमानिनी आलु माँ श्रावणी रोसना रोसना झियल मोर अभिमानिनी जहाँ खोजू थी बुता आनी देवी तोते आनी देवी खोजू थी बुता आनी देवी तोते आनी देवी सुना दिया जमारा गली रुसना रुसना दिया लो अभिमानिनी हाथे धरे सागर नहीं पिता नहीं देख मुझे भूल आगे भी करी कान धरुची आज दिन ठू मोर एमती भूल केबे भी हमनी अरे मानिनी तू भी कान धरुनु अरे सब भूत तो कहछु
ଆମକୁ କାହିଁକି କାନ ଧରି କହୁନ? ଆଲୋ ଏ ମା ମାନିନୀ ହଁ ତୁ ସେମିତି କୁହଲନି ମା। ପିତା ହେଲେ ତୁମେ ପରା ଗୋଟେ ବଗିଚାର ଫୁଲ। ହଁ ପିତା ତୁମେ ସେମିତି ଫୁଲରେ ଚାହିଁଲେ କ'ଣ ଚଲିବ? ପିତା ମୁଁ ସେ କଥାକୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି ପିତା। ହେଲେ ପିତା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ପିତା। ଆରେ ମୁଁ ମା। କହିବି ମା। ମାନିନୀ ତୁ ଯାହା କହିବାର ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କରେନ ମା, ନିଶ୍ଚିନ୍ତରେ ପ୍ରକାଶ କର। ଠିକ ଅଛି ପିତା ମାତା। ପିତା ମାନିନୀ ମୁଁ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବି ପିତା। ଆଲୋ ହଁ ହଁ ପିତା ତୁମେ ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତୁ ଯାଉନା ଆଲୋ ମା, ତୁ ଯାଉନା। ପିତା ମାନିନୀ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଯିବିନି ପିତା। ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ ସେ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯିବି ପିତା। ଆରେ ମା ତୁ ଯଦି ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଛୁ ତାହେଲେ ଦେଖିକି ଯିବୁ ରେ ମା, ଦେଖିକି ଯିବୁ। ଠିକ ଅଛି ପିତା। ମା ମୁଁ ବି ତମ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏ ମା ମାନିନୀ ତ ଚାଲିଯିବ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳିବା ପାଇଁ। ମୁଁ କ'ଣ ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦରେ ଏକାଠି ରହିବି? ତେଣୁକରି ମୁଁ ବି ଚାହୁଁଛି କି ମୁଁ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ପାହାଡ଼ର ଝରଣା କୂଳକୁ ବୁଲିଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ନା ପିତା ନା, ମୁଁ ଶ୍ରାବଣୀ ସହିତ ମୁଁ ଜମା ଯିବିନି। ମୁଁ କହିଲି ପରା ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଯିବିନି। ଏ ମା ଶିବଣି, ଏ ମା ମାନିନୀ ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣ କାହିଁକି ଏମିତି ସବୁ ପିଲେ ଝଡ଼ ଝୁଙ୍କିରେ ଲାଗୁଛ। ଆରେ ମା ସ୍ୱାମୀ ପିତା ସ୍ୱାମୀ ଶ୍ରାବଣୀ ତ ତା ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛି, ତୁ ତୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଉଛୁ, ହେଲେ ସେଥିରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି ରେ ମା? ହଉ ଠିକ ଅଛି ପିତା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ହଁ ହରେ ମା ମାନିନୀ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଅନୁମତି ଦେବି, ହେଲେ ତୁମେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅସ୍ତ ହେବା ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ ଲୋ ମା, ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବ। ସତ୍ୟ ମା, କାହିଁକି ନା ତୁମେ ଭଉଣୀକୁ ନ ଦେଖିଲେ ଆମ ଜୀବନଟା କାହିଁକି ଆରେ ଶାନ୍ତି, ଆମ ଝିଅମାନେ ପରା ଖେଳିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ, ହେଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ ଶୀଘ୍ର ଫେରି ଆସିବେ। ତୁମେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ବି ଠିକ କହୁଛି ଯେ ଝିଅମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ହଁ ଆମେ ଯଦି ମନା କରିଦେବା ତାଙ୍କର ମନଟା ଦୁଃଖ ହବ ନା ଯିବ। ହଁ ଶାନ୍ତି ମା ହରେ ଧନ ତାହେଲେ ଆମେ এই বেশিগুলো দেখি মা, তুমি তাহলে আসতে পারো মা। ঠিক ଅଛି ନା ହଉ ଶାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ, ତାହେଲେ ଆମେ ଯାଇ କିଛି ନା ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ତୁ ଶାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ଯିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ସ୍ୱାମୀ। ଶ୍ରାବଣୀ, ତୋତେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ତୋତେ ବହୁତ ଜୋରେ ଭୋକ ଲାଗୁଥିବ। ତୁ ତ ମୋ ସବୁ ଖାଇବାକୁ ଖାଇ ଦେଇଛୁ। ଚାଲ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦ କିଛି ଖାଇ ଦେଇକି ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେଇ ଫୁଲ ଉଦ୍ୟାନକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବା। ହଉ ତାହେଲେ ଚାଲ, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ବସିଛି, ତୁ ଖାଇବା ଆଣିକି ତୁ ଆସିଲେ ମୋ ଭଉଣୀ। ଠିକ ଅଛି।
लो ये की कोण करछु बा तोते टिके लागिलानी अलक्षणी डाहाणी श्रावणी से होती राजकुमारी तू तांको तो ओइटा खुआई दउछु इमा लो नहीं माँ नहीं ए मानिनी चीज कला बोली ମୁଁ ତା ସହିତ ଏଇ ରାଜପ୍ରସାଦ ଖେଳୁ ଖେଳୁ କିଛି ସମୟ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ତା ସହିତ କିଛି ଖାଉଥିଲି ମା ଏଥିରେ ମୋର କିଛି ବି ଭୁଲ ନାହିଁ ମୁହଁ ଉପରେ ଜବାବ ଦଉଛୁ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ତାଙ୍କରି ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିଛି ଆଉ ତୁ ତାଙ୍କୁ ଅଇଁଠା ଖୁଆଇ ଦଉଛୁ ମା ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ମା ସବୁ ଭୁଲ ଅଛି मोरा ଆଉ ଆପଣ ଭୁଲ କହୁଛନ୍ତି ମା ସବୁ ମଣିଷଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ମା ଆପଣ ଶ୍ରାବଣୀକୁ ଜମା ଗାଳି କରନ୍ତୁନି ମା ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ମତେ କର ମା ଆରେ ଏ ମା ମା ତମେ ହେଉଛ ବଡ଼ ଲୋକ ଲୋ ଆମେ ହେଉଛୁ ଛୋଟ ଲୋକ ମା ହରେ ମା ମୁଁ ଆଜି ରାଜାକୁ ଛୁଆ କଣ ମୁଁ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଗଲି ଆଉ ସେ କଣ ଘରେ ବସିବା ଲାଗି ସେ ଛୋଟ ଲୋକ ତା ଦେହରେ ବି ରକ୍ତ ଅଛି ମା ସେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ତ ହେଲେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମା ଏ ମା ତମେ ହେଉଛ ବହୁତ ବଡ଼ ଲୋକ ଆମେ ହେଉଛୁ ଚାକରାଣୀ ଲୋକ ଆମେ ତୁମ ସହିତ ଖାଇବା ବୁଲିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ମା ଆଲୋ ପପି ତୋତେ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି ଏଠି ଆ ପାରି କଣ ଦେଖୁଛୁ ବା ସେଇଠି ବର୍ତ୍ତନ ବାସନ କେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛି ଲୁଗା ସଫା କାମ ଅଛି ସେଇଟା କରା ମୁଁ କରିବି ଯାଉନୁ ତୁ କହିବୁ ଠିକ ଅଛି ମା ଘରେ ଯେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି ଘରେ ଯେତେ ସବୁ ଅଇଁଠା ବାସନ ଅଛି ମୁଁ ସବୁ ସଫା କରିଦେବି ମା ମତେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି ମା ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ମା ମୁଁ ଘରର ସବୁ କାମ କରିଦେବି ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯା କାମଟା ସରିଦେ ମା ଆପଣ କାହିଁକି ତା ଉପରେ ବାରମ୍ବାର ରାଗୁଛନ୍ତି ମା ହେଲେ ସବୁ ଭୁଲ ହେଉଛି ମୋର ତାକୁ ମିଛ କରି ତମେ କାହିଁକି ଏତେ ଗାଳି ଦେଲ ମା ଆରେ ଏ ମା ହଁ ମା ମୁଁ ମିଛରେ କହୁନି କଥାରେ ପରା ଅଛି ସାଧୁ ସଙ୍ଗତରେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକେ ଆପେ ସାଧୁ ହୋଇଯାଏ ଆଉ ହୀନ ଜନ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗୀ ହେଲେ ଲୋକେ ହୀନ ବୁଦ୍ଧି ସିନା ପାଇଲ ମା ହରେ ମା ସିଏ ହଉଛି ହୀନଟାଏ ତାକୁ ନା ତମେ ଏମିତି କର ଚାକରାଣୀ ପାରି ତାକୁ ଖଟାଅ ଲୋ ମା ଖଟାଅ ହଁ ଆରେ ସେ ହଉଛି ମୋ ଭଉଣୀ ଆଉ ତାକୁ ମୁଁ କେମିତି ଚାକରାଣୀ ସେ ଖଟାଇବି ମା ଏଇ ଦେଖୁନ ସିଏ ହଉଛି ଚାକରାଣୀ ଦେଖୁନ ମୁଁ ପରା ତାରି ମା ଆରେ ଠିକ ଅଛି ମା ଯେତେବେଳେ ଚାକରାଣୀ ସେ ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଭୁଲ এই রাজ্যবাসী সমস্ত কইবি দেখ সে রাজার ইচ্ছা কেমিতি সে চাকরা হিসাবে বুলামিশা করছি বলি তুমি সেয়া করছ না হরে মা ঠিক আছে মা আপনার কথাকে মু অক্ষর অক্ষর পালন করবি মা ঠিক আছে মা হেলে তাকে মু কেবে বি খুশিরে বঞ্চিବାକୁ দেবিনি ତାକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ଏମିତି ଚାକରା ହିସାବରେ ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ତୁମ କଥା ମାନି ତାକୁ ମୁଁ ଚାକରା ହିସାବରେ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖିବି ମା ଠିକ ଅଛି ମା ତାହେଲେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି ମା ଏଥର ତୁମେ ଆସିପାର ଠିକ ଅଛି ମା ଠିକ ଅଛି राजा तमे कौन कही दिन मत कौन कही छोट लोक बड़ लोक हेबार स्वप्न देखबनी बोली
हेले ताहा आज मु वास्तव में पूरण कर दैछि एमिति खटेबे श्रावणी को आउ एई तम श्रावणी तम निज झिया को मु निजे चाकराणी परी खटौची ताकू थई थई हेकिना गचेबी एमिति खेला करिबी जे सबु ढोकिना फाटी जीव आउ एई श्रावणी को एमिति दुख कष्ट देबी जे अखा धौथिबा आउ ए साबिरा गुणा गाउथिबा से निश्चय जतना पाइब हेलो